Hello, good afternoon everyone. How are you today? Alright, I hope everything always goes well for you. I hope you are always in a good condition. Don't be lazy, don't let the coronavirus decrease your excitement to learn. Okay? Alright, so today our topic is about the verb to be. So, simple present tense to be. Do you know what does it mean? Do you know what is to be? Alright, let's take a look at this picture. He's Tom and she's Helen. They are friends. Dia adalah Tom dan dia adalah Helen. Mereka adalah teman. Now guys, do you know which one is to be? Yes or no? Alright, let's learn more about to be. Alright, here is the long form, the affirmative form ya. Ini format bentuk positifnya, afirmatif bentuk positifnya. And the long form is I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. So here I is just for am. Di sini I pasangannya hanya untuk am. And he, she, it for is. Their to be is. He, she, dan it to be-nya adalah is. We, you, and they are. Jadi we, you, dan they to be-nya adalah are. We also can short it into, kita juga bisa menyingkatnya into menjadi I'm, your, his, she's, it's, we're, your, their. Okay, or you can just read it as I'm, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Just the how you write it, kalian bisa menulisnya dan disingkat menjadi kayak gini, tapi bacanya tetap seperti biasa. Okay? Now, let's see this table. I am in New York now. Saya di New York sekarang. My father is in Boston. Boston ini adalah nama kota ya. Jadi ayah saya di Boston. In itu di. He is a mechanic. Dia adalah seorang mekanis atau tukang mesin. My sister is in Puerto Rico. Saudara perempuan saya di Puerto Rico. Boston is a city. City adalah kota. That's right. Boston adalah sebuah kota. It is beautiful. It ini bisa kita ganti sebagai kata benda. Ya bisa benda atau bisa juga hewan ya. So itu cantik. We are students. Kita adalah siswa. Oke, karena we dan forget, jadi we itu biasanya karena kita lebih dari satu ya. So studentnya ditambah s. We are students. You are a teacher. Kamu adalah seorang guru. Puerto Ricans are citizens of the US. Jadi Puerto Ricans adalah warga negara dari US, United States.
Chicago and Boston are cities. Nah, Chicago dan Boston adalah kota. Jadi kalau untuk satu tadi pakai a city, kalau dia banyak kan ada dua tuh, Chicago and Boston. Citiesnya kita rubah jadi i-nya kita rubah jadi i, terus tambah es, cities. They are big. Mereka besar. That's right. Now, look at the examples and the uses of be dan penggunaan dari be-nya. Istanbul is beautiful. It is a description. Jadi, to be-nya itu bisa kita gunakan sebagai kalimat untuk kalimat deskripsi. Istanbul cantik. Nah, deskripsinya mendeskripsikan kalau Istanbul itu cantik. Ankara is the capital of Turkey. Classification or definition. So, definisi arti dari Ankara adalah ibu kota dari Turki. Alright, next, Izmir is in the west. Location. Okay, so this sentence, penggunaan to be di kalimat ini bisa digunakan sebagai menunjukkan lokasi. Jadi Izmir ada di barat. We are from Mexico. Place of origin. Nah, ini tempat asal, tempat aslinya. Kami dari Meksiko. Okay. Where is the place of your origin? Kalian asalnya dari mana nih? Misalnya, you are from Palembang, you are from Jakarta. Kalian dari Palembang kah? Atau kalian dari Jakarta? Next, I am 25 years old. Age. Oke, jadi di sini kalimat ini juga bisa menyatakan umur. Ya, kita bisa gunakan to be untuk menyatakan umur. It is hot in Puerto Rico. Weather. Nah, jadi di sini juga we can use to be to tell the weather. Jadi di sini kita juga bisa gunakan to be sebagai menunjukkan cuaca. Jadi it is hot, panas ya di Puerto Rico. It is 6 o'clock. So in the sentence we can use be as a time, to tell a time, I mean. Jadi di sini kita juga gunakan, di kalimat ini kita gunakan to be untuk menunjukkan waktu. Ini sekarang adalah jam 6. Alright. Next, look at the example. He is a postman. Dia laki-laki adalah tukang pos. They are doctors. Okay. Jangan lupa ya, karena dia sendirian, he is, jadi pakainya a atau an. Seorang. Sedangkan kalau dua, karena dokternya ada dua, jadi pakainya they are. They are, and dokter tambah s di belakangnya, karena dia lebih dari satu. They are doctors. It is a cat. Okay, remember, it itu kata ganti dari hewan atau benda ya. Jadi karena dia hewan, bisa pakai it. It is a cat. Next, she is a hairdresser. He is a singer. He is a baker. Okay, do you remember the job that you have learned before? Enggak nih, kan sebelumnya udah belajar nama-nama pekerjaan ya. Jadi kalian bisa gunakan itu juga untuk menyatakan pekerjaan. And you are a student. Pekerjaan kalian adalah seorang siswa. Next, it is a tennis ball. They are brushes. Nah, di sini gantinya it sebagai benda ya. Jadi itu adalah bola tenis. Mereka adalah kuas. Nah, jadi kalau satu it, bendanya satu, kita bisa gunakan jadi it. Tapi kalau bendanya banyak, kita bisa juga ganti menjadi they. Jadi nggak hanya manusia aja they, tapi juga bisa benda. Okay, they are brushes. Mereka adalah kuas. Next, now it's your turn. Can you make the sentence?
by using this picture. Who is that? What is that? Siapa itu? Dan apa tuh? Apa itu? Can you? Alright. Now look at the example, another example. Look at this picture. Suling, China, an actress, 26 years old. So here, Suling is from China. Karena dia adalah perempuan, jadi gunakan is to be-nya ya. She is an actress. She is 26 years old. Next, Susan and Sally, England, teachers, 33 years old. So, karena there are two people here, ada dua orang, kita gunakan to be-nya are. Susan and Sally are from England. Susan dan Sally berasal dari England. They are teachers. Mereka adalah guru. They are 33 years old. Mereka berumur 33 tahun. Okay. So, what about him? Bill, the USA, an artist, 30 years old. Can you make a sentence like the examples before? As for you, it's your turn to make a sentence, okay? I know you can do it. You can try it now. Write on your book and then tell me, okay? So that's for our material for today. Thanks for your attention.